Webmaster. Tara, ang Webmaster. Magic Inting on the mix. Lamit pagka soundtrack. Webmaster. Thank you, Lord. Tapos na doon. So, twine na yan, single ply twine, tapos Webmaster Magic Inting, tapos spray main, spray din doon sa taas, prevention spray. Thank you, Lord. Lami ako karinting. No, tapos ako ay nagtali. So yan, tapos na. Tapos ko nang natali dito. Yan. Katayo na. Yan yung pagtali ay sa dahon, huwag sa main puno. Kasi maraming manok dito. Ayan ang manok. Lami sugba guys. Sugba tag manok guys. Tapos dito. Short video, no? So trellising sa ating baby ampalaya. Edad 11 days, variety Kaniko Green Admiral F1. Thank you, Lord. Magic Inting. Tapos may nag-spray. Tapos may nag-spray pa doon sa taas. Tatlo silang nag-spray. Ayan yung isa. Sa taas yung isa. Yung isa ayan doon. So short video. Thank you, Lord. Kailangan na gano'n na kasi. Tapos yan, white flies. Pandel.